Omar Malika. Salut tout le monde, bonsoir. Je suis avec Omar Malika ce soir, Améa, Bashi Fouetana. Comme Antumoko, Amagobe Jabira la Chouinaka, comment Fla Fanyana, Kataka, Kuchamantemena, Anignoanche. Il faut que Anga Sekingana ou Fotunuko. Donc c'est Malika Fitini et Omar Malika Yere, la force invisible, la main de Dieu. Attends. Ok, Omar, il veut mon foi limana onyana, mo min mi ga page gani wakatina. Il veut mon foi olunyana. D'accord, bon. La famille bi amena jabira de wele keneka aya samanga nanaye comme Malika fitini côté. Comba goshi am bi foka prince away. Ko bi Kai jabira wele kana fadaya keneka angana la jona abe fo chemi magata onte abe ke chemi nagata onte. Donc on est ensemble. Merci à tout le monde. Ambe Bashi Fouetana walay. C'est Fitini en personne avec Omar Malika Herere. Donc Omar dofay limana unyana unana bi vous fait qu'il la met. Ouais, bon, comme il y a on a foulé la main barabé. Omar Malika kuma menchan. Mais ko boli ni bobara chantenye. Ko Jabira ni fera côté gauche dans ma vie. Malika famille on a foulé bobé sans faire. Bita mandi. Jabira ya sama kana na fo Jabira ka bo kana de min be abena dompi mais mena to fitini bolo fitini ba yuguba doni am sora ka temeni kuma ye chikamba min be Omar yera bolo ka fo Jabira nya na abena mebi di video nyuma ta khono ameno gon. Ok, Malika fitini mangano. Bon, comme anya fa nyana to mina excusez-moi d'abord musique là. Kunu shuro ant me video en direct chamana kadaka anye bois traqué aux États-Unis atara jiga hotel mina vraiment antara anye chaman ke anye kuma chaman fo wa anya boka jira jemongo la den qualité sukumindo. Bon ni leçon ka di anga dirigeant ma ni leçon ka di africain dirigeant bela jilema kafo nous n'allons plus nous laisser faire antina sigible kulaje ou kanga façon na folo takata changer nya fait non c'est fini ça. Mais pourquoi un Nibeka et 150 personnes tout Togodi, Katakanoye, Kamali budget payé, Katakanoye, Manamanako, drone d'affaires. Combien de voyages Ibeka a effectué pendant ces premières années et ces 5 premières années? Moroshita Dadon. Mais Aïmoune Nya Mali, Aïmoune a rapporté Jamanaina, Aïmoune Nya Bamali Baye comme bénéfice. Fouille. Millions Tchena, milliards Tchena, fouille Manyanabo. Mais nous n'allons pas rester éternellement dans l'idée que on se kata moko de quémander chaque jour. Mais nous Mali dignité doit de bana, fierté doit de bana. Mais pourquoi ne pas faire travailler la tête? Pourquoi antiseka hagli jagabo ka barake anyere faso konna la wala sa amiseka yere de matokomina? Est-ce que dunga fa sabatirinta en fait? Mais djemoko be sekana o sabati en fait to ko kasro on te seneke. Hein? Milliards beta investi mana ko d'affaires. Mais au lieu que akato investir c'est là pour que moko ka fadumuna moko ka seka ou dahirima sur le kono chien saba. Mais chaque fois il va on ga dirigeant yi nous mata kimandel la ni yorola ou beta deli la ni yorola mais odra ante maloya wa tiens ankanga maloya donc donneur sira citoyen go kutu sigible ka wardi ni dirigeant numa ou ka tout dombla école la Canada la ou ka tout dembla école la France la ou ka tout dembla école la Amérique la ou ka tout dembla école la Belgique la obana o tiseka ben quoi antiseka contribuer pour que kaseka au bolo akata climatiseur do au fait kataka frigo konna au fa tete atiseka kia quoi. Est-ce que vous voyez? Mais agneau de fort plus jamais antotoy wallahi antotoy enfana bawbe jago misani mina sugu kono ka saleo sara ka tlaga ni songo sara kalo sango san
wallahi anto tu au boulot ka tu don bla école la États-Unis la walma ka ta voyage effectué ka tu da suite ko na la États-Unis la ani Gabon ni ntashi don la jamana min konna la demsenu nga vocation te foye dongli d'accord eni ala tie o jamana o lama moy balani ndlan jamana min konna la hami foye te jeunesse la ka cigarette mi ka te sigiri koro ka te wuli o jamana o lama moy ta tien ani tago tago jamana min konna la jamana kono deun u to da hirime soro tle kono chien saba o jamana o bita o lama moy o lama poussière donc jamana kono deun nin taw da kan ay wuli aga boa nyininga aga wari minnu be ka bo ka do u ka budget ko nala abe tami abe ke mui voilà ore question ka poser en kelengeli na bela jiren kan an sigi an so kono ka poser en rek mais ay Europe la jessa les contribuables ou be war sara hali u be se ka tu jo ka mairie la ka fo a monsieur le maire ni warda hake de sara sangono aya ta ka ke mui adona mune dafe iba ye uba bela boka jira meta malila sale mi mesara ibta soro mairie bota ko ke ka dujo dutere mi c'est-à-dire mali dugukolo mi ya an bela jelentayi iba soro ubo o warita kata du mana ko wera la ube se ka dugukolo dota ko freedom ka soro ama enregistrer muna mais jamana kono dew sigileno ko belaje ko anganye mo do no e minke ori kan mais ite comment dire ite kilo don mais borofa ina se ko kon don afo awbe se ka aw shike ka balo aw ka bo dugu kolo ka fo ka tasa aw de be ka mo rew balo dron aw yerete here la fui mais mo shite nyini ngalike mais obana ni awaw take mulubaliya naba ke malila ayaken naba kom mana ko ke malila ayaken mais naw nana Europe naw tara États-Unis la apta on dafale soronye parce que nous avons compris maintenant abaka minke en fadeu na badeu na malikona ambodon uluta kalama parce que ni mabo malikono ite mali réalité dans ça que e kalelen to malikono e ba kono ko tout va bien ko ni ne e dakai mais en minu be ko fe en réalité di pour que ka se ka mali réalité don clé sabadron ke maliko wallahi ba don. Mais pourquoi ame wuli kamo o revendiquer abina mana banini tambwanta kasa aya funyana ko kunu banini ntene bontaka ko fane ni ntene bonetaka baga te ayobla ali shini ngene afota fle wa afolen fle ne pia awte foye kuma shuru deun ko awte foye faso chiraw ko wa awte foye kalabanti nangara ba faso chiraw ko ali shini amba fo ameseka to de amito war bo aw be taw ja an warla pendant que nos frères nos sœurs ou ga sa kongo bulu abe benwa abe be jonde man ni kuma be jonde man ni ko be jonde man hali shini nous tara États-Unis ay bo agatu ush yoro ira maliona ay bo ube maligasi fenfena aw ko fe ka ko na jamana na folo tien ay ta ira maliona ga orange amina o kamate me comme aw de be to ka nga réseau tike aw de kleno ga forfait o dacha ya pour que anga demsonu ngana seka yele internet ka orange mali ay na meka nya mali gaftini mangando ay naje na aw nyete na ay naje nyefle billahi amba aw gushi wa telesel na e dobo ga forfait songa amina promo kawe billahi ame promo kawe dugukolo nka foka usa aw te blabli ame orange boycotté ka telesel la yele wa ubuga forfait no ya ambulu anga demsonu seka lafia tukumna. On n'est plus dans le 6e siècle, on n'est plus dans le 7e siècle, on n'est plus dans le 8e siècle. Nous sommes aujourd'hui dans le 21e siècle où la télécommunication est à la base de tout. Voilà. Forfait binana, tu sais qu'il faut y aller. Mais dirigeants n'y a bela. Et ils préfèrent nous maintenir dans l'obscurité pour que vous fassiez faire un madron. Hein? Au bébé, est-ce qu'au bébé? Malé au tébéné. Comment des photos la fleni? Orange amba gushi Malitali amba gushi Telesali amba la wuli ka wala jo aw sem flaka aw mine opérateur croix pour que akase kana no ya jamana kono mais amba wallahi ambe orange boycotté wallahi ambe orange boycotté bien gouvernement ni orange aw de be barala nyokombulu aw te fait en deunga fendon aw te fait kala aw te fait boko kala ma wala sa aw 2000 na kalange Europe ulu katla ka to sigi aw ndala tuguni
au Tébin, la transparence sera notre esprit. Ah, c'est-à-dire, faut que Malien Denga Famoudi, Jamana Konala, Koko be passé, Malien Denga Bella Djeleni. Voilà. Comment des photos flénées au Nyana, Malion. Amenali. Agnore. Orangi. Voilà, excusez, appel de nom. Agnore fo Boignana. Akoka tabla. Ama dam na opérateur économique ou la folo. Ambolo goshi. Aka commerçant. Fenfembe kika mina nebe don. Jagoya jamana konna kasoro ama dédouaner ambolo goshi. C'est-à-dire ame boire gouvernement konna aka ministre ambo goshi. Ame boire goshi. Ame kramgo goshi. Kramgo fenfe boala sigi amba be goshi. Inni bala inni tala ibe goshi. Bien. Kana jamana sago. Kana fenke jamana la de. Ni fenke jamana la ame borika le disika. Côté gauche. Gadobe Malion. Mina ndado lu farala. Malion. Ay name malika fitini mangando. Ni mega kuma mbe chauffeur kata fere parce que kuma kadiye ko jugu. Me kuma dondi. Mba dom kangata asema romina kwa. Malion. Ko aya funyana karamoko minu mbeka kalande bla. Aya funyana ko wallahi ka anyebula. Ko kalande ni miye den soro kena ma kante kuma ofesa ote o ka dogon kwa. Kalande ni mimbe e ne soro etesa e ka dogon sunguru ba korote ote. Aw mogo be mina olu nyeba aw naw an olu be kuma wa olu ba nga video su olu ba aw répond kala deni mimbe ne en ne sokole no ne ete Canada ki dugo hijabu ko fe ambi woro ka bo billahi ambi goshi Canada ngati dugo mahi watra ko fe o ka dogon Canada ngati dugo aidra ko fe o ka dogon Canada ngati dugo kramgo piani nun ko fe o ka dogon hali sini ni karamogo ko ke nama be ambe burigada disika wa herbetli ne ko te malika fitini la force visible la main de Dieu sunguru bakro wata ganashi erebe bokana dine fa onyana bia ki ga vike ka densoro ka kenema densoro ki fadjena ka zoro kana fo kebe sere bule anga malika ango ante bi ante shini wa anse borote afotala fleni ki to franzula ki to États-Unis kebe sere bule malika ateke ango ante so wa anse torate Nibo o sharia boli folo ibo boli France nibo sharia boli folo ibo boli États-Unis nibo sharia boli folo ibo boli ika sokono États-Unis ide on chalai glomi yoroni bar mi États-Unis ibo lu ci folo malite ayanye ala de bolo ka nye kira bolo ka awnye shama ko fa kan faso ci mo faso ci to te nibi ka sharia boli iba boli ife on fente mandente on fait malibate hey hali chini ngene malite islam jana Mali c'est un pays laïque comme tout autre pays Mali est jamana de bela jele meseki ka culture ke jamana min kono bela jele meseki ka dine ke jamana min kono bela jele meseki ka alabato ke jamana min kono kasoro jamana kono dia esprit be bela jele na ni te fait une sokolen ka ye adogo ni te fait une sokoli ko kuma aga fo internet ka kana boga kuma ni be fe ka islamia ira mogola kana na idogo kana mogo ko fe Mbolo baliakan chamambe oluba fo encore mbolo baliakan chamambo ofo ufi mbolo baliakan chamambo ofo amusona deunchela ga amboka anjo chamane be buli wallahi chamambe buli kata dugo karamogo ko fe chamambe buli kata dugo dine ko fe chamambe buli kata dugo afa ko fe chamambe buli kata dugo abako fe gamalion nani borani jogo jugue ubetegela Mo dondo so mara fe jona fe ifi singa na yeti malien dembe be singa e to fo internet ga fo e gera den qualité de suku me e famini joko e che ko ni den kera den qualité de suku me ne bolodi i babtu la kana sego kuma kelenga wa e ko keni dokono olutla ko kuma shulu ko ne mu kuma shulu den ambulo itlale ika jina katla ika wata ganashela katla ika dengolo la kebe na dosi la mer ko fe kebe en faso ci kebe fo ko mo kana kana sharia boli en faso ka eta dien ni be franci mina ibe shi glomina minu talila ibe shi drogu tala minu talila ijiraja olula folo e ma do nino ay alabolo e ma do nino an c'est-à-dire ibe mali ne c'est-à-dire malien te mali fait quoi dori bi silento franci malien ko ay fin sugu bebe franci ko la France est un pays laïque ko la France moro fin dia ikango fo comme kofo on de faso la mandi kofo sharia ka boli on de faso ka jago ya malien che ne nyedona ide est-ce que nte nyedona anyo de fo mahi watara ka kalandeun
sa aw tɛ wallahi a ka sariya ko in a bɛ taa boli yɔrɔ wɛrɛ Mali tɛ wallahi Mali tɛ n'i bɛ fɛ ka sariya boli dugukolo kan bi n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka Ala de ka ko défend i bɛ ka kira de ka ko défend a kɛ Faransi ye siɲɛ kelen fatilaw molobaliya foyi tɛ aw bila k'a fɔ k'a bɛ sariya ko kuma fɔ Faransi walima a b'a fɔ États-Unis o tɛ an tɛ se ka balo bilen an tɛ ku dɔn an tɛ kukala dun wa an tɛ banaku fana dɔn o ye manamanakan ye ah Mali ye pays laïque de n'aw sɔnna o ma o don n'aw ma sɔn o ma o don a ye kafiriya bange anw na an sɔnna a y'a fɔ ka anw yɛrɛ de jahanama Maliki ye cɛ anw sɔnna cɛ an ye dɔ ko la cɛ an ye dɔ ko bagabaga nin na sa o bagabaga ta anw ta bilen sa aw tɛ Ala ye aw tɛ kira ye aw ma ci wa aw tɛ nabi ɲuman ye n'aw bɛ pɔn ɲini na Ala fan fɛ anw bɛ pɔn ɲini na faso fan fɛ n'aw ko k'aw bɛ fɛ ka lahara de jɔ anw ko k'an b'an faso jɔ fɔlɔ aw ko mun nusɔgɔta bɛ nin k'aw faga mun y'aw boli ka bɔ aw faso la Maliyɛnw a ye nin lamɛn Maliyɛn de bɛ wolo fo ka taa se san 30 ma Maliyɛn de bɛ wolo fo ka taa se san 40 ma a ti foyi sɔrɔ a si kɔnɔ wa Ala tɔgɔ b'a da kira tɔgɔ b'a da anw fɛ yen a bɛ tila k'i dogo kɔfɛ ka t'i jɔ selidɛbɛn kan mais a hakili bɛ Popo-Malien la a hakili bɛ joint ta la a hakili bɛ drogue ta la o bɛ Maliyɛn na Maliyɛnw a bɛ mɛn o la a b'a fɔ a dɔgɔninw a denw a mɔdenw a bɛ sigi sogo olu ma ko aw kana foyi kɛ dɛ ko a ye Ala lajɛ a ye kira lajɛ a ye lahara lajɛ ko tubabu ye kafiriw de ko ninnu man ɲi ko ninnu bɛ k'an faso de ci Maliyɛnw o kelen de bɛ tila ka wuli tuguni k'a da kɔgɔji kan ka tila ka wuli ka t'i da sahara kan ka tila ka wuli ka t'i da erekɛw da kɔnɔ ka sin ka tɛmɛ olu ɲɛkɔrɔ ka n'i da kafiri dugu kɔnɔ ko tubabuw man ɲi Maliyɛnw o bɛ balo tubabuw la Maliyɛnw tubabuw b'o o satisfait ko o ka besoin bɛɛ lajɛlen kɛ Maliyɛnw o bɛ tila k'i dalen to a ka so kɔnɔ a ka écran kɔfɛ ko tubabu ye kafiriw de ko ninnu ni jahanama kɔnɔ don de ka kan or que e fa ne ba bɛ ka balo tubabu ka wari la e fa ne ba bɛ ka dumuni min kɛ tubabu de bɛ k'e permettre ka kɛ Mali o min ye Ala ka jamana ye o min ni Ala b'o fɛ o min n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ sɛbɛnnen don kuranɛ fan dɔ fɛ ko Mali o de cilen don o tara an t'an hakili dayɛlɛn ten k'a fɔ ko nin ko nin tɛ tiɲɛ yan voilà o kuma de bɛ yen n'a y'aw ban ka dɔnniya ɲini k'aw ban ka kalan kɛ k'aw ban ka ko kɛ ko diɲɛ tɛ foyi ye aw bɛ tila ka boli ka taa da wali faso de la yɔrɔ minnu na n'a y'a sɔrɔ olu faso la n'o olu kelen don k'u faso jɔ ni hakilina ye k'a munumunu ka connaissance ɲini ka baara kɛ u faso kɔnɔ un jeune malien i b'a labɔ k'a lasigi ko quel est le but ultime de la vie a tɛ se ka f'i ɲɛna bilahi a tɛ se ko hadamadenya ko an dara mun de kama k'an bɛ se ka mun de kɛ a tɛ se ka f'i ɲɛna walayi a tɛ se a b'a fɔ ko Ala y'an da an ka bato an ka sa bon o idée de b'u kunkolo la fo k'u sa u tɛ se ka foyi fɔ fo k'u sa u tɛ se ka foyi dilan fo k'u sa u tɛ se ka foyi k'u faso ye han o de bɛ tila ka bɔ tuguni ka taa da wali jamanaw kan tuguni minnu ko ko an bɛ sɔn baara de ma wa an b'a hakili de munumunu wa an bɛ baara kɛ ni hakili de walasa an bɛ se k'an faso sigi an ka sanfɛ cogo min na walasa an bɛ se k'an ka diɲɛlatigɛ jabɔ cogo min na sani an ka sa a ma fɔ aw ɲɛna k'a fɔ k'a ka Ala ko to yen a ma fɔ aw ɲɛna k'aw kana seliw a ma fɔ aw ɲɛna k'a kana su mais ko faso ko di ko ne bɛ bɔ ka da diɲɛ kɔnɔ ko nana mun kama ko nana n faso fana jɔ dɔɔni ko o dusu ka jigin aw kɔnɔ o kuma de fɔra aw ɲɛna n'aw tɛ fɛ k'o de faamu a y'a to yen mais an bɛna n'an ɲinɛna cɛ o cɛ kɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko vraiment k'an avancera kojugu wa an bɛ boli ka segin ka boli ka segin ka taa n kunkolo don kogo kan ka taa n kunkolo don fenêtre la k'an kunkolo don da la k'i sama ka bɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ yen walima tɛ n'i taara i dugu dilan jukɔrɔ an b'i sama ka bɔ an bɛ n'i gosi faso jɔ kɛnɛ kan f'e k'a dɔn e den qualité sugu min ye an tɛ sɔn manamana ko ka filɛ faso in na bilen n'aw bɛ dɔnniya ɲini a y'a ɲini n'aw ma dɔnniya ɲini aw bɛ sa jɔnya la wa aw bɛ sa fadentɔya la wa aw bɛ sa ni sahara in sanfɛ aw bɛ sa nin ji in sanfɛ au lieu d'initier les enfants ou ka connaissance ɲini vous les initiez à faire du n'importe quoi à dire du n'importe quoi et à ka u da baraba n'u ne baraba dayɛlɛn dɔrɔn lahara ni wallahi ni mɔgɔ min ko k'i bɛ wari fɛ n'i tɛ wari fɛ lahara bi ye wari de jahanama bi ye wari de a donna tan a bɔra tan ni bɛ faso jumɛn jɔ an bɛ se k'an si kɛ ni manamanakan na aw da la an bɛ se k'an si kɛ ni manamanakan na mɛna depuis ni Ala y'an da fo bi yan au lieu d'apprendre aux enfants min y'u ka avenir ye u ka se ka dilan wallahi maliyɛnw a ye Arabi Saoudite lajɛ
Aïe Arabou Djamano l'a dit. Tous les enfants ont droit à aller à l'école. Ou bien anglais kala. Ou bien donner un yini. Kou faso jo. Katlaka don kelen ta dron. Ou bien dîner kala ou fait un togomina. Mais Malila est nebo djomena. Aou nebo djomena. Bafa. Et Denis Mimbora kakuma. Billahi nebe ni donin che. Mekuma wallahi. Mekuma ni ka wallahi abita dogafi wallahi. Demisanu. Angula ta école la ko ta connaissance ñini angula ta nonte on bine kolon mi ngono billahi ande on be jigi o kolon ñogona fla de kono le monde n'est plus comme avant mo tu be sega balo fola la wa soro fenti kungula fenti hagila i hagili tinchendo mais bi ni connaissance ti kungula ibe ke fadin to de wa ele be ke esclave fo ka jenguli mundi e fara finga esclave parce que connaissance ta kungula ni awga matière première ou ba aw fe na o te se ko transformer jagu ya to bu wetu bo awga dugolo ko fe katla kana ke ka création d'emploi que ou reka ou fa dogo koloka afoni malo ata mine doni afoni tashita on mine doni afo ani besagan sike dongo do to bu beta katanga matière première ou bo an dew nyana an faw nyana an baw nyana katla ka to o transformer ou ga jamana o kantuguni anta yere nyininga nous ne posons jamais cette question ka foko nous beta ninge munde abitlan to kodi est ce que am se ga dlan an fe wa na wa connaissance nyina abso ko dlan to kodi bes gele no mana kan foni kalo kan folandala ni dusu ta ka bo demsenu ngono ka fo ko jente foye ni jente foye aka na nyaka jena aka na fo jena me ngome fo hakili mane nyana e bisu ko fo demsen fiti nyana to gudi ha e bisu ko fo demsen tantani nyana to gudi ko jente foye ko obitla dusu zoro ko ka bara doke wala ma ka fe no nyanyini ka sugo ke abta mo fa sochi ko kuma te fo nyana hali shini angba kuma fo wa kuma me famu wa famu tola do pia beba famu ni ma famu ibina ni ma famu ibina anyininga amitla ga nyefinya na tukuni ga kisigelen to ife eta famu de fe ka yele Facebook de ga malien ngoni mi ma famu kana nanga ni bokso kono ba nyefinya na kanya ala ko etien kira ko etien islamia etien mais dien fana doni o etien la ga to do be olu be tu sigi kalo kani mana kana awde be si ka olu lame katlen ko olu lame hali o do makala moi ni ne kra président dogo no Mali kono ni ne kra ministre ni ne kra fam billahi ni wadiru ka pia fefembe ko ema théologique ema foi ke billahi ne bi expliquer ka bo nga jamana kono parce que awe mo fakala odi ay poison di o te fouiller faso chila ko dusun tanunu abaka beke dusu fakale ka malen den dusu fakale ina foko tiere ta auna ere ka bojena dro ka da sakat la ka ta ha obiseka ke to ko ka angulu hakili to bulu ngo ay tegoroba minum mine olu ya utay billahi olu ya utay out ante ko tolu la sa al nango kambol samanga bo aw bolo olu yere bu tike di awma ante ko to mais génération ko menale dans les 10 années à venir dans les 5 ans wallahi olu bitla ko sigi ko baba ko nunu mega mune fo ko est-ce ko nunu ngolo kay ko est-ce hakili be nunu ko est-ce nunu mega america ko yere fo baba wallahi wa aw nyininga wo ko aw ngolo mai wallahi harama dem se ka fagon ka tachien to ko di ki ngolo tienta ko tiente fo hali sini amba fo big respect à tout le monde ko aya fo wata ganashi koro nunu nyana aya fo sunguru ba koro nunu nyana minu nana do dine na tlegan fe ko fo awne ka andala kan fali malion ko nabe na dine fo mo nyana akata dine fo ayre nyana nabe sharia boli mo ka aka sharia boli afi nabe fe malika ka sharia jamanai aka damine France la fola ko keleke ko parce que ko ala be dien fambedi ko ala be dugukolo bedeka ko yoro ma fusani yoro ko ni nyede na te ñunu dom demangate ka do maliko kuma la billahi kalila wa afotra flena o nyana de kabo ka foki be islamia keleke o kuma abe kuna ko ala desara kabo ka foki be dina defan abe kuna ko ala desara ere ma da iga ala mina e bi se kana to ke bankele Dieu beritadu ala beritadu autate donc ay mogo to ku dasa ko fo ay mogo to ka jamana jokan fo ay mogo to ugu faso jokan fo ala kotan kira kotan oeche ga faso kodi o question de kanga poser bela jelen kuna on est ensemble c'est la famille Malika c'est Malika Fitini ni to côté gauche ka di wata ganashi korodor ma minu bora ka kuma ka foko Malika ka be dine contrôle ko Malika ka abe fe ka karamo buruja ko Malika ka be fe ka karamo tien ga aw ma famu minu mega kuma re olu ya famu wa be ka fo minu nyana olu ya famu ko yi bela jelen yeni famu wallahi aw ka karamo yere ni famu bien o ya famu ka tema aw ka
aw tɛ sa ko kalandeni kuntan tɛ kalandeni wata ganasi kɔrɔ tɛ kalandeni sunguruba kɔrɔ tɛ kalandeni min ya a ka vie kɛ fɔlɔ ka denw sɔrɔ ka sɔrɔ ka na i sigi ka don hijabu kɔrɔ o tɛ a bɛ fɛ an ka arabukan min fɔ dɛ ne t'o fɔ koyi ne ko n fa kan todunkan bamanankan ni ala tɔgɔ bɛ fɔ arabukan na ne bɛ n ka ala tɔgɔ fɔ bamanankan na mangala wa fɔlen filɛ piya wa ala b'a dɔn k'a fɔ ne kan b'ale de ma a ko mun e bɛ si ambulance kɔnɔ i bɛ tile ambulance kɔnɔ i bɛ dulɔminaw ta i bɛ dorogutalaw ta dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ taa tellement u bɛ dulɔ min fo k'u dɛsɛ ala a ye dun ko ala ko dulɔmina k'e man kan tɛ ka gɛrɛ la e dun ka baara kɛr'o ye i t'o dabila an kelen k'a fɔ ko k'an faso jɔ i b'a fɔ ko ayi ko an ka fara diinɛ la diinɛ b'a dama faso b'a dama diinɛ b'a dama mɔgɔninfinya fana b'a dama wa diinɛ b'a dama faso b'a dama wa ni min ko k'a ka faso de y'a diinɛ a ka diinɛ ye a y'o to ye o bolo yen wa ni min ko ko wɛrɛ a y'o to o bolo yen mais ni faso jɔ kan b'a da a y'aw gɛrɛ a tigi la maliyɛnw o de faso jɔ esprit ye o de mandenkadenya esprit ye a banna k'a fɔ ko karisa tɛ an ka diinɛ la karisa ye chrétien karisa ye animiste ye ko an kana sɔn fewu an ka jɛ ka faso jɔ bilahi o ye kafiri de ye faso cila bɛɛ kafiri ne y'a fɔ ko ni karisa tɛ diinɛ kelen na ko an kana gɛrɛ la an kana ka dumuni kɛ an kana faso jɔ kuma fɔ an ɲɛna walahi e ɲɔgɔn faso kafiri e ɲɔgɔn kafiri tɛ yen a y'a ye o état d'esprit bɛ mɔgɔ min na o ye farafinw ye n'o tɛ arabuw bɛ yen chrétienw bɛ arabuw fɛ yen munna toujours u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka faso jɔ dɔw yɛrɛ bɛ arabuw fɛ yen u tɛ diinɛ la mais munna u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka faso jɔ a bɛ n'a fɔ anw de fɛ yen tellement qu'ils ont mal compris tellement que ces gens sont limités intellectuellement tellement qu'ils sont pauvres dans leur tête u bɛ n'u jɔ de ko fɛn fɛn tɛ an ka diinɛ la an k'o bɛɛ expliquer ka bɔ an kɔrɔ aw b'a kɔnɔ ko diɲɛ da ye diinɛ ko in dɔrɔn de ye a b'a kɔnɔ ko diɲɛ da ye ka biri ka wuli k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ u birilen don u ka selidɛbɛn kan u b'u k'u miiri dɔ walimuso dɔ la walima u bɛ k'u miiri u bɛna dɔ gosi cogo min na k'o ka wari ndaraki a la k'a firi faso cila ninnu sunguruba kɔrɔ wata ganasi ninnu an b'aw lamɛn na aw ta in tun bɛ se ka faso jɔ sa ma sɔrɔ nin na na aw ka kumaba nɛnbaraba in tun bɛ se ka faso jɔ sa ma sɔrɔ nin na sa b'an sɔrɔ nin na wa a ye jaabi maliyɛnw est ce que san tun b'an sɔrɔ nin na est ce que san b'an sɔrɔ nin kulokuleba in na ko n'i lafiyalen don est ce que i bɛ kule mɔgɔ lankolon faso cila ninnu a ta ka ambulance boli a ka fara mɔgɔw la nin côté gauche ka d'i ma mais n'i ye dogo n ka profil kɔfɛ don o don n bɛ bɔ ni ko wɛrɛ min ka jugu ni nin bɛɛ a molobaliya bɛ kɛ cɛ min na anw tɛ han a molobaliya kan bɛ fɔ cɛ min ma anw tɛ aw ka dɔgɔn aw tɛ karamɔgɔ de don aw min ye mali ci aw karamɔgɔ an ɲɛ b'a ka baara la a ye dusu bɔ denmisɛnnin bɛɛ kɔnɔ aw ɲɛ b'a ka baara la aw ko an k'an ba kafiriw ka fɛn bɛɛ la aw kafiriden ninnu aw bɛ ka kuma micro min na o ye jɔnni de ta ye est ce que aw ka suban seli de sera ka na n'o ye n'aw b'a ka seli kɛ o y'aw ni ala cɛ ye a ye fara mɔgɔw la han est ce que a y'a faamu aw bɛ taa jɔ misiri min kɔnɔna la a siman min bɛ bɔ aw de b'a siman dilan aw ka machine de bɛ kɛ k'a siman dilan n ko dɔ de y'a hakili munumunu ka se ka a siman dilan machine jɔ ka dilan n'a fɔra ko connaissance diɲɛ kɔnɔ aw t'o ɲini k'o dɔn fewu aw ko k'aw bɛ ala min kɔ an ko k'an bɛ ala min kɔ ala yɛrɛ ko mun a ko hadamaden ni jinɛw a ye dɔnniya ɲini a ma yamaruya d'aw ma k'a ka dɔnniya ɲini an bɛ k'o dɔnniya ɲini min défend a bɛ ka da manamanakan fɔ ma a ye taa soratu kɔnɔna lajɛ a ye taa a ka taa ɲinini kɛ ala bɛ diɲɛ ko bɛɛ ɲɛfɔ sora min kɔnɔna la a ye taa a ka taa ɲini bon ne b'a dɔn e t'o dɔn sunguruba t'o dɔn sa sunguruba kɔrɔ t'o dɔn sunguruba min nɛn sɔgɔlen don o t'o dɔn e tɛ se k'o dɔn quoi donc toi t'es trop limité n'an taara diɲɛlatigɛ kan an b'i gosi n'an taara kuranɛ kɔnɔ an b'i gosi n'an taara hadisaw kɔnɔ an b'i gosi i tɛ se wala i tɛ se lamɛnnikɛla ɲuman o bɛ yen mais anw ye kalanbaga ɲumanw de mɔgɔ min ye lamɛnni kɛ ani mɔgɔ min ye kalan kɛ o tɛ kelen ye dɛ maliyɛnw a y'a ɲɛf'u ɲɛna hali sini faso cila ye kafiri de ye hali sini mɔgɔ min bɛ diinɛ ta k'a yanga sanfɛ k'i faso cina ye i kafiri hali sini mɔgɔ min bɛ taa denmisɛnninw dusu faga o kɔnɔna la i kafiri parce que a bɛ retomber anw de kan e b'i ka dɔnni kɛ e bɛ tɛmɛ mais e bɛ ka dusu kun fagaya min kɛ denmisɛnninw kun e bɛ ka denmisɛnninw dusu tiɲɛni min kɛ i b'i sigi i b'a lajɛ i b'i sigi i b'a kɔ lajɛ san 10 san 30 kɔ n'a y'a sɔrɔ mali bɛ se ka bɔ a nɔ la
nous ma Mali effacé ka bo planète ka les links ka kuma ka forma tout nya modi mais c'est la déception totale quoi. Je ne sais pas ami tamana min kono quoi. Et les autorités ou signé no kanadien après des années de scolarisation après il année badin te université là. Comment est-ce que il va pays gérer? Comment est-ce que vous avez démission initié pour voilà ça ka dusu do ko faso jo etc là. C'est ka di kuno di ninkara mo kafiri den nu ne côté Malika nya fo ali chini a folen flepia. Ga sunguru ba koro minu be ka bo. Sunguru ba ambulance bolla mi me ka bo a fanyana ko ne côté. Ko anta jabi réseaux sociaux ka ko gambe côté gauche damabi ko bilahi. Ko demi ma bolo kaka to onyini folo ko nemi sokole no kaka to nyini ko barami sokole no kaka to nyini folo ko kumate ani bara sokola ni ne sokola che ko kumate anulu che oluka to trop et ils sont trop petits aba on ni minube uga jala mugu bawdo ukana kuka bafugula bawdo ukuna ka forokia bawdo katla go sigi misri kono kan faso chi avano oleche sonte sunguru ba min dale no français atano che quoi uka dokon elle est trop petite et c'est ka charia boli malika non nabe sharia boli a boli franci folo nako ka anyo dine kele kele ote mulo baliya be awla aya foka bo dine aya foka be sharia boli franci olu mina fu dala ka fo pia kolu ka faso pe laiki de aya sharia boli folo akana an klokora toro anye doke ni talon ina anye doke ni manamana ko ina quoi avant itme mali demsen bet mega se ka fendo créer demsen bet me se ka fendo c'est-à-dire entrepris pour que vous réaliser d'un jour au lendemain. Mais il peut à la justice ni mite cigarette mina o hakli be lahara otra manchi ko lahara ko kumala ala ko eche kira ko eche gamalion au dusu fakale fana do faso ko di voilà aux questions de kanga poser ko nga foli ba au bela jelenyi malika fitini mangando kafo antiboka mo jabi antiboka be jabi wa antanda do bedala fana ga ni minko qui te fait ka on yi réseaux sociaux nga ibe sekane ba kuma kani mini mo te fait ka me iba me wa manga mini te fait ka me ina me ici ko fu itola mais respect à tout le monde. Voici l'homme, c'est Malika Fitini, je suis là. Malion akana jigi banka Malion ne anyam mantu wallahi andon besa wallahi mali be tunu ka bodu goloka Malion nanyam mantu kan sigi kanunu na je abe comme am fraluka fasochi billahi Malion netindade wallahi achetula muzotula ademsen tula mokoro watula ne ko dineti fasojo ne ko te mesega ka anyala dineti fasojo dine bina na faso do de kono ni dine ma faso minjo dine tisogochi wani ko kibe dine ke ka faso chi inyo kafiri dinti nze nyinaka wa folen flepia Malion afo generation kuraniana ko wallahi kan tu janfa fo ka jemba antu janfa ko fo malika ta donla ka sangoro ta jenye fe wallahi o ya an kalekai fo malien denga donga fo ko ale faso nyogonte wallahi o ya an kalekai kafiriate o ka obla malikiyate o ko bla o ka fo ka on di jahanama ere tigi o ko bla hali shini ngene amanta fo wa photo fleni wa ambesika kan fam befe abe malika nyini akana malika nyini afle aw kana malika nyini afle mate abe min fo kati boneda malika fle akomu aw naka kana mo be kafri parce que ay malici kata Musa Traoré la kana bla ibe kala ay malici wa karamo kata aidara la kata bla a piata fenna ay malici parce que ay dusu bo dem sen be kono amanga jenjo amanya ira awna few amanga mali joto nyeira awna few aw ko de ko awna ka dimba yakabalu aw ko de ka awna kabila kabalu aw ko de ka awna muso na donga balu ka free faso chira nunu jemandawe muna be boli Ameru kono muna be boli mobili lixi kono muna awbe boli avion kono muna awbe boli kata da village baw kono ako jemandawe ni jenjara awye katameni mbeka wala awbe malita ka kautai nay arabu bonzo ay taw sikarabu dugula amulo bali akambe fo yeni yante malite ngo aga mulo bali akam abe ta fo arabu dugula aw ko ko moge mino arabu ay taw siki dunan nin kunta dunan legan dire na bagat na on fe mande malibala ka foki na faso joto ko fanyana wala no kara ofana nga fukar diadi abe kuma ni dame ame mi fo ame bo amba jabi fo faso be jotini
e k'i ta fɔ an ka tugu e kɔ i n'a fɔ baganw e ta ye jɛ e ta tɛ jɛ yɛrɛ dɛ e ta ye jɛ ni lahara faralen ɲɔgɔn kan nka n'i ta ye o ye i b'a ci an b'an sigi an b'i filɛ e ko ni manamana ko ye ni mɔkɛ bɔra arabudugu la taa i sigi ye i ka t'i ka arabukan fɔ ye n'i bɛ fɛ sariya ka boli Mali kɔnɔ k'i to extérieur la e ka sariya boli extérieur in na fɔlɔ dɛ mun yɛrɛ y'i se ye mun y'i se ye mun de y'i se ye tellement que i faso cilen don i faso kelen don k'a ta k'a bila poussière kɔnɔ e faso yɛrɛ kelen don ka c'est à dire e faso yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn n'a bɛ exister n'a tɛ exister yɛrɛ i b'i boli ka taa kafiriw fɛ yen ka t'i da hirimɛ sɔrɔ yen ka sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ sariya kɛlɛ kɛ an ka Mali kɔnɔ i b'o sariya kɛlɛ kɛ i b'o kɛ États-Unis fɔlɔ n'i b'o sariya kɛlɛ kɛ i b'o kɛ Faransi fɔlɔ n'a b'o sariyaw kɛlɛ kɛ a y'o kɛ aw bɛ taa baara la restaurant minnu na n'a bɛ lɛsogow ni falisogow ni wulusogow ni n t'a sidɔn bɛɛ feere yen dɛ aw ɲɛnɛ bɔ n'a ko k'a bɛ sariya boli Mali kɔnɔ a ye fɔlɔ a bɛ ambulance minnu kɔnɔ dulɔmina minnu n'a bɛ si k'u ta karew kɔnɔna la ka taga n'a ye u fɛ yen a y'olu ka dulɔmin bɔ o la fɔlɔ a ye châtiment boli olu kan fɔlɔ Mali tɛ e m'a dɔn a y'an yala bolo komi an ye fantan jamana ye fɛn t'anw bolo a b'aw ɲɛsin anw de ma an y'o fɔ wa an bɛ segin a kan n'an ɲinɛna cɛ kelen kɔ maliyɛnw a y'an kɔrikɔri walayi a y'an kɔrikɔri ko cɛ ko petini na ko na yan ko i ɲinɛna nin dɔ in kɔ ko don so kɔnɔ i k'a sama ka bɔ bosse ma i kana frappe bien an ɲɛna maliyɛnw n'an ɲinɛna kelen kɔ walahi n'a ma an wele ka na a bɛ gɛlɛya koyi molobaliya kan min bɛ ninnu da walahi ni ninnu continuer na tan walahi Mali bɛ taa poussière fɛ a ye dusu don denmisɛnninw kɔnɔ Ala ko o y'i ka ko ye kira ko o y'i ta ye Mahamadu ko o y'anw c'est-à-dire quoi o b'anw dusukun kɔnɔ ka ban a banna mais an faso ko di anw b'o de question poser bi wa hakilimaya la an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili munumunu ka nin question poser an yɛrɛ kun voilà mais respect à tout le monde soldat du lynx n ka foli belebeleba bɛ aw bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ limika fin na Malika fitinin mankan don voilà nin tun ye frappe kunkurunin ye ka di aw ma ka jira la k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile vraiment n bɛ profiter na ka USA mɔgɔw fo u ye min kɛ kunun ka jira u la k'a fɔ u ye baara min kɛ a ɲɔgɔnna dɔgɔyara walima a ɲɔgɔnna yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ nka an fana bɛ nalen an ta kɛ ni cɛ o cɛ sera Faransi yan ni cɛ o cɛ sera anw kɛrɛfɛ yan k'a fɔ k'i bɛna manamanakan de fɔ o tile banna an b'i bɔ k'i jira diɲɛ na avec les réseaux sociaux aujourd'hui arme fatale de don n'an y'i sɔrɔ n'a ye dɔrɔn an b'i mago sa on est ensemble la famille Malika mes respect n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Jeliba on est ensemble Ras Balayira Jɛnɛ Sogodogo Dani de Paris le lynx n ka foli b'aw bɛɛ ye bɛnkɛ fitinin on est ensemble Mamani Keita ko Ala ka kanu to Malika fitinin mankan don donc Rose Espoir ma protectrice u kana dan ka galon tigɛ wallahi u kana dan ka manamanakan fɔ u kana dan ka t'u dogo u musow kɔfɛ wallahi an b'u sama ka bɔ ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa dusukuntanya de b'a sa cɛ min bɛ i gosi n'a da ye fo diɲɛ ka jɔ i la ne don a ye lajɛ ka ɲɛ dɛ wa sira ni y'o ye n farikolo la n b'o tigɛ tamaki ni y'o ye n farikolo la n b'o tigɛ vous êtes qui aw ye jɔn ye ok on est ensemble Umaru Malika n ye frappe dɔ k'i ka page kan bi merci beaucoup i bɛ se ka kuma i ka limanaw fɛ donc Umaru il est là avec moi Suina on est ensemble a y'a tugu de o a b'a dɔn k'a fɔ ko n'a ye caméra diyan n bɛna kuma kojugu donc a b'a dɔn ko n bɛna frappe kɛ c'est pour cela que a y'a tugu ka caméra di n yɛrɛ ma ko n ka kuma quoi maliyɛnw aw bɛ yan de version rouge a bɛ ne ninkun kɔnɔ de Mali a bɛ ne ninkun kɔnɔ de wa ne bɛ se ka fɛn fɛn rapporter jamana in na ni n da ye walima ni n ka kɛwale a ma se an k'o yira an bɛ ka kow kɛ mais ni n da ye n b'o kɛ quoi grande sister Leila n ka foli belebeleba b'i ye c'est la force invisible la main de Dieu gosiko fila an t'o sɔrɔ o la gosiko kelen par terre u b'o kɛ o siga ka bɔ bɛɛ la o par terre kelen u b'o kɛ o kulekan kelen kɔni u b'o bɔ wa karamɔgɔ kulekan wa shadow layilala caman bɛ fɔ ala ko suma ani ala kelebanciya o don o tiɲɛna dɔn o don karamɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ ko ala ye mɔgɔw da a m'u kɛ kelen ko cɛ dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ko le lynx k'a tɔgɔ ko la force invisible k'a tɔgɔ ko la main de Dieu k'a tɔgɔ ko l'enfant de la rue ko n'a y'i sɔrɔ furufuruden fila fɔlɔ a b'o fili sanfɛ filanan wa a b'o da i nɛn kan a bɛ sɔrɔ k'i gosi brip par terre i bɛ sɛrɛkɛ i bɛ bu kɛ i bɛ bɛɛ kɛ i bɛ koro kasi i bɛ kara kasi wa anw tɛ se ka dan ka kɛ dilan i bɛ taa anw sɔrɔ fasojɔ kɛnɛ kan i bɛ taa anw sɔrɔ yɛrɛ dɔn kɛnɛ kan wa i bɛ taa anw sɔrɔ yɛrɛ waso kɛnɛ kan i jɔ
Javira qu'on a un message doit vouloir qu'à passer malien. O te jumɛn Javira. Javira mena deuxième tour la mena e kama un peuple un but une fois Javira mena e kama mi bɔ k'i jira bɛɛ la e mɔgɔ sugu min ye on est ensemble c'est la famille Malika c'est la famille Malika c'est la force wallahi an tɛ i bon k'i jɛ n'an y'i bɛlɛ n'an y'i bon wallahi an t'i jɛ n'an y'i sɔrɔ fana n'an m'i disi fara i k'a fɔ ka tu ɲɛmɔgɔden mɔgɔbaya t'a la karamɔgɔya t'a la kana da sijɛya ma sijɛya tɛ o bila kana da i ka bonya bonya tɛ o bila n'i ye aide-moi à grandir dɔ i sen na an b'i gosi an bɛ tɛmɛ an b'i disi fara bien fasojɔ kɛnɛ kan mais respect à tout le monde Malika fitini la force invisible Awa Keita depuis Philadelphie n ka foli belebeleba b'i ye a bɛ cogo di gardez-vous et o y'an ka kɔrɔkɛba ka ko ye dɛ Mandela Sise merci à tout le monde bonsoir bonne soirée à tout le monde n ka foli belebeleba b'aw bɛɛ c'était Malika fitini. On est ensemble, Toumani, c'est comment mon frère? C'est la force. Inspiration bi. Abi, amena ne croirait. Ne vous inquiétez surtout pas, amena ne croirait. Amena page la nyaga atli flaina quoi. Mais respect à tout le monde. Ambi bunya, ni faso bunya, mais ni faso dore ambi chide. Ango kangarda bay. Mo ni faso dore ambi chi. Na yere faso dore domina. Aw kanan tuinde. Na yan tuy. Antanta ya fa aw ye wallahi fo faso inde ka bonya faso inde ka korota faso inde ka sangorota jenye fe merci à tout le monde bonne soirée Omar tu veux parler à tes Non mais c'est bon. OK bon un bon problème Ouais donc big respect à vous tous donc ni mu faso jo kan donné ka fo nyana am nyogomolo big respect bonne soirée à tout le monde mais Javira mena i gushi mena donc on a kada ami musique don la men ñogon fait donc ami ñogon blanc big respect chapeau à tout le monde go folie bébé on ensemble